Danas ću vas učiti, moji dragi gledatelji, koje su daleko najgore namirnice za varikozne vene. Veliki broj osoba ima ovaj problem, međutim veliki broj osoba ne zna da hranu koju svakodnevno konzumirate temeljito i detaljno uništava vaše varikozne vene i ove namirnice definitivno želite izbaciti iz svoje prehrane. Vene su krvne žile koje svakodnevno nose krv natrag prema srcu i omogućuju normalnu cirkulaciju. Iako ih često zanemarujemo, one su zapravo temelj dobrog funkcioniranja našeg krvožilnog sustava. Kada vene oslabe, kada postanu krute ili oštećene, cijelo tijelo počinje patiti. Mnogi ljudi su iznenađeni kada saznaju da upravo svakodnevna prehrana može biti glavni uzrok propadanja vena. U ovom videu ću vam pokazati koje namirnice doslovno uništavaju vene, zašto je tako i što možete učiniti da ih zaštitite. Ali ovo prije svega bih vam htio napomenuti, moji dragi gledatelji, da je za sve vas koji imate specijalno preko 50 godina pa nadalje, vi ste nažalost još puno većem u problemu nego mlađe osobe. Zato je cilj da shvatite da ove namirnice koje vam budem danas rekao u potpunosti izbacite iz svoje prehrane da bi dali šansu svojim varikoznim venama da počinju biti zdrave. Zašto su vene posebno ranjive nakon 50. godine? Ulaskom u 50. tijelo prolazi brojne promjene. To je doba kada organizam više ne proizvodi jaku količinu kolagena, a upravo je kolagen onaj građevni materijal koji daje krvnim žilama čvrstoću i elastičnost. Stjenke vena postaju tanje, a ventili koji sprečavaju povrat toka krvi više ne rade učinkovito. Kod žena se u menopauzi događa nagli pad estrogena, hormona, koji je inače ključan za održavanje fleksibilnosti krvnih žila. Zbog tih promjena vene postaju puno osjetljivije na sve ono što unosimo hranom. Ako u tim godinama nastavimo jesti nezdravu, industrijski prerađenu hranu, ubrzavamo propadanje vena i otvaramo vrata bolestima poput proširenih vena, tromboze i kronične venske insuficijencije. I što mi danas abnormalno puno jedemo, a da nam značajno uništava zdravlje naših vena, moja prva preporuka će biti crveno meso. Specijalno prerađeno neorgansko crveno meso koje nalazimo u mnogim današnjim namirnicama koje je krcato tisućama kemikalija. I naravno da te super štetne kemikalije abnormalno uništavaju vaše srce i krvne žile. Prva skupina namirnica koja predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju vena je prerađeno meso. Ovdje vam govorimo o kobasicama, salamama, paštetama, konzervama i svemu onome što je prošlo industrijsku obradu. Ono je na prvi pogled izgleda praktično i ukusno, a zapravo je hrana velika zamka za vaše vene. Tako meso obilduje solju i konzervansima. Sol potiče zadržavanje tekućine u tijelu. Povećava volumen krvi i time stvara ogroman pritisak na vene. Konzervansi, posebice nitriti i nitrati, dodatno oštećuju unutarnju stjenku krvnih žila. Dugotrajna konzumacija ovih proizvoda čini vene krhkima, sklonima upali i trombozi. Ako želite očuvati svoje vene, posegnite za svježim mesom i ribom, a još bolje uvrstite u prehranu biljne izvore proteina. I vi nikada, moji dragi gledatelji, nećete imati problema kada jedete organsko meso. Što znači organsko meso uzgojeno travom? To je sve ono svakodnevne namirnice, to može biti govedina, janjetina, svinjetina, ali to mora biti organski proizvedeno meso, koje je meso hranjeno travom, a ne onim štetnim kemikalijama, hormonima, antibioticima i sl. I mi kada počnemo jesti tako već vrstu mesa, što praktično u 99,9% slučajeva jedemo, ta meso koje je u nekakvoj proizvodnji već je puno antibiotika, hormona i ostalih štetnih kemikalija i tek onda kreće potpuna katastrofa. Vi kada, na primjer, uzmete prerađeno meso i to se odveze u nekakve mesnice, to se lijepo raširi i onda se počinje praviti kobasice, slanine, šunke i tek unutra nastavljaju tisuće kemikalija. Da bi taj proizvod vama bio, prije svega mora biti jako jeftin za proizvodnju. Što jeftinije, veća je naravno zarada. Druga stvar što mora bilo koja namirnica imati, ako želite zaraditi abnormalno novaca, je da ima dugi vijek trajanja. Što znači ako vi stavite određenu kobasicu, slaninu, šunku, salamu, što je duži vijek trajanja, to je naravno za proizvođače bolje i ovi koji prodaju to je savršena situacija, ali da bi vi dobili dugački vijek trajanja nekakvog mesa, do njega mora staviti tisuće kemikalija, konzervanasa i puno toga. Prevedeno znači,
Samo jednostavno pročitajte one etikete namirnica koje vi svakodnevno jedete i obožavate ih i pokušajte ih, molim dragi gledatelji, izbaciti, jer je crveno meso, industrijski prerađeno crveno meso, generalno katastrofa za vaše zdravlje. Druga će biti moja preporuka da izbacite šećer. Druga opasnost skriva se u rafiniranom šećeru i proizvodima koji ga sadrže. Kolači, keksi, gazirana pića i bijeli kruh. Samo su najvidljiviji primjeri. No šećer se danas nalazi gotovo posvuda. Problem je ne samo u kalorijama, nego u tome što šećer izravno razdara strukturu krvnih žila. Kada ga unosimo previše, dolazi do procesa koji se naziva glikacija. To znači da se molekule šećera vežu za proteine u stjenkama vena i mijenjaju njegovu strukturu. Vene postaju tvrde, neelastične, a u tijelu se nakupljaju spojevi koji ubrzavaju starenje tkiva. Šećer izaziva kroničnu upalu koja dodatno uništava venske ventile. A oni koji žele očuvati vene trebali bi smanjiti unos rafiniranog šećera, posegnuti za prirodnim zaslađivačima u umjerenim količinama poput meda ili stevije, te radije konzumirati cjelovito voće koje osim šećera nosi vlakna, vitamine. Ono što bi išta trebali znati, moji dragi gledatelji, ja ću vam sad nabrajati sve ono što mi danas najčešće jedemo, jer je to normalna, standardna prehrana svakodnevnog čovjeka. Abnormalno konzumirajući ovu hranu, mi smo abnormalno bolesni i zadnjih nekoliko desetljeća je porastao po 300, 400, 500 puta bolesti diljem svijeta. Samo što to nitko od vas ne zna, jer te informacije ne možete nigdje pronaći na internetu jer se skrivaju od vas. Ali ja ću vam reći, ja vam to izučavam 25 godina i svakodnevno gledam u svojoj ordinaciji. Sve ste bolesni, sve gore i dakle nešto radite pogrešno. A prvo ćemo krenuti od prehrane, jer učenje što je pravilna prehrana i što je loša prehrana, to je prvi ključan korak da budete zdravi, tako i za varikozne vene. Šećer je abnormalan otrov. Ne postoji jedna stvar što je vama dobra za vaše zdravlje ako svakodnevno konzumirate šećer. Znate li koliko, moji dragi gledatelji, šećera mi imamo u našemu tijelu? Kada je naše tijelo zdravo i kada ima normalnu koncentraciju šećera što bi trebalo, ono ima priliku u jednom danu veličine jedne male kocke šećera. Ajde zapamtite ovo još jednom. Normalni šećer u našem tijelu, kada bi ga s tijelu izvukli iz vašega tijela i stavili u kockicu šećera, bila bi jedna kockica šećera. Znate li koliko prosječni odrasla osoba u razvijenom svijetu, Europe, Sjedinjenih Država, to svi što se smatramo da smo jako, jako razvijeni, znate koliko mi šećera jedemo dnevno? Zadnje studije pokazuju da svaka osoba jede 63 kocke šećera. Dnevno, moji dragi gledatelji, kolači, slastice, kekse, sladoledi, nutele, čokolad, šta god zamislite, alkoholna pića i praktično svo slana namirnica imate u manjim količinama šećera. Šećer je jeftin, jednostavan za proizvodnju i čini vas teškim ovisnikom o šećeru. I vi kada ste ušli u taj žrvanj šećera, vi ga i samo dalje nastavite jesti, vaše varikozne vene će biti katastrofa. Zato je moja preporuka, izbacite šećer i proizvode na bazi šećera u potpunosti iz vaše prehrane. Moja treća preporuka će biti transmasti. To su jedno od najvećih neprijatelja. Još jedan od tih podmukao neprijatelja vena su transmasti. Nalazimo ih u margarinu, pekarskim proizvodima, prženoj hrani i industrijskim slasticama. Ono što ih čini posebno opasnima je činjenica da one doslovno mijenjaju strukturu stanica u krvnim žilama. Transmasti oštećuju unutarnji sloj vena, potiču upalu i stvaraju uvjete za nastanak ugrušaka. Osim toga potiču razinu lošeg kolesterola, a time snižavaju dobar kolesterol, čime dodatno opterećuju cijeli krvožilni sustav. Ako želite zdrave vene, potrebno je izbjegavati proizvode koji ih sadrže i umjesto toga koristite prirodna, hladno prešana ulja poput maslinovog, lanenog ulja te redovito jesti orašaste plodove i sjemenke. Opet se vraćamo, najjeftinije namirnice su jedno od najgorih namirnica što postoje. Tako su oni najjeftiniji margarini, najjeftiniji maslaci, najjeftinija ulja što postoje su katastrofalan otrov, ali normalno da će industrija to vama podmetati. I normalno sasvim kad vi kupujete svoje proizvode u dućanima, u pekarama, slično, da su krcati tim transmastima. Te transmasti su katastrofa. To je ono kad uzmete, uzmete ono crveno meso što sam rekao na početku emisije i stavite ga u dubokoj masti pa ga fino ispohate. Zajedno u bijelom brašnu. Fenomenalno, jednostavno to lijepo jedemo i problem u svemu tome nastaje, moji dragi gledatelji. Ne kada mi to jedemo tu i tamo mjesečno 2-3 puta, to vam nikako ne može naškoditi. Problem je što je to postala naša normalna svakodnevna prehrana. Mi najviše danas u svijetu jedemo super brzu hranu koja je jednostavno i nama dostupna da se ne moramo truditi. Pice, hamburgeri, kolači, keksi, mi to samo kupujemo i jedemo.
i onda smo abnormalno bolesni i onda se čudimo zašto je to takva situacija. Ajde, molim vas ovo zapamtite. Moja daljnja preporuka će biti sol i industrijska hrana. Sol je sastavni dio prehrane, no problem nastaje kada je unosimo previše. A to se gotovo uvijek događa ako jedemo industrijski prerađenu hranu. Gotova jela, grickavice, čipsi i konzervirani proizvodi obiluju solju, a kada je u tijelu previše natrija, dolazi do zadržavanja tekućine i povećavanja volumena krvi. To dodatno rasteže vene, uzrokuje oticanje nogu i čini vene slabima. Posebno zabrinjava podatak da mnogi ljudi ne znaju koliko soli unose, jer je ona skrivena u namirnicama koju svakodnevno konzumiramo. Ako želite očuvati svoje vene, rješenje je vrlo jednostavno. Kuhajte kod kuće, koristite svježe namirnice i začinite ih prirodnim začinima i limunovim sokom umjesto abnormalne količine soli. Sve ono što sam prije nabrao i svi ti silni industrijski proizvodi su krcati i solju, i šećerom, i rafiniranim tim prerađenim mastima, katastrofa. Mi to najviše obožavamo jesti. Mene duša boli kada ja prođem protiv nekakvih restorana ili ne znam, ne daj Bože, onih katastrofa koji se nazivaju trgovački centri i kada vi vidite redove u tim nekakvim brzim restoranima brze hrane. Ne možeš doći na red da bi kupio hamburger, popio pola litre kole i još zalio sa, ne znam, sladoledom ili još dodate, ne znam, abnormalno puno pomfrija i slično. I onda vi dođete i gledate to, a ne daj Bože da bi kupili jabuku, krušku, mrkvu, ne znam, voće, povrće, to je katastrofa. Jer je super jednostavno natipkati na mobitelu, tako moji dragi gledatelji, i vama dostava donese picu, hamburger, ćevape, vi to samo lijepo jedete i onda smo pretili i onda smo bolesni i onda imamo varikozne vene. Ajde, saslušajte me još dalje, moji dragi gledatelji. Jedna velika opasnost je alkohol. Alkohol je još jedan čimbenik koji ne smijemo zanemariti. Iako mnogi smatraju da čaša vina može biti korisna za zdravlje, problem nastaje kad se konzumira previše i prečesto. Alkohol izravno oštećuje krvne žile, širi vene i povećava rizik od upala. Osim toga potiče dehidraciju, zbog čega krv postaje gušća, a to dodatno povećava mogućnost krvnih ugrušaka. Dugotrajna i pretjerana konzumacija alkohola ubrzava propadanje vena i može dovesti do kroničnih problema. Ako želite zdrave vene, najmanje piće je čista voda, biljni čajevi i prirodni sokovi bez dodatnog šećera. Zamislite, moji dragi gledatelji, da pijete vodu, čistu vodu, krasnu vodu, da pijete čajeve, da pijete, ne znam, čiste sokove, to je katastrofa. Puno ljepše je popiti od tako alkohol. Danas se isto tako nikad više se ne prodaje alkoholna pića. Gdje god da krenete, alkohol se prodaje katastrofa, šta god. Nam ostavite ove poznate ljude koji reklamiraju alkohole, mi to super sve jedemo. Jedemo alkohole, jedemo sladolede, jedemo slastice. I što vjerujete, moji dragi gledatelji, čuo sam jednu čudesnu informaciju. Da li vi znate kada su današnje studije zadnje pokazale koje je daleko najprodavanije piće u praktično svim zemljama svijeta? Samo 3 zemlje svijeta nije im ovo piće na prvom mjestu. Sve zemlje svijeta danas najviše piju osobe Coca-Cola. Jer možete zamisliti, moji dragi gledatelji, broj 1 piće koje se pije u cijelom svijetu je Coca-Cola. Ne može biti zdravija, tako, moji dragi gledatelji, super. Samo naljevamo se par litara Coca-Cola dnevno ili sličnih pića i bude super. Alkohol, molim vas, izbacite, ajmo dalje. Brašno, specijalno bijelo brašno i rafinirane žetarice. Na kraju valja spomenuti bijelo brašno te sve proizvode napravljene od njega. Kruh, peciva, tjestenine od bijeloga brašna gotovo da ne sadrže vlakna. Nedostatak vlakana usporava probavu i dovodi do zatvora. A upravo je zatvor jedan od faktora koji dodatno opterećuje vene u donjem dijelu tijela. A osim toga, rafinirane žitarice uzrokuju nagle skokove šećera u krvi. I time djeluju slično kao čisti šećer. Ako želimo zdrave vene, trebamo posegnuti za integralnim žitaricama, zobi, heldom i quinojom. Jer one ne samo da čuvaju probavu, nego i stabiliziraju šećer u krvi, što je nevjerojatno bitno za reći. I sad kada sam ja ovo sve lijepo vama nabrajao, sad će veliki broj vas sjeći i dole će komentirati šta ću ja jadan jesti. Ne daj Bože da ne jedemo ove otrove, jel tako, moji dragi gledatelji? A ja ću vam preporučiti, moji dragi gledatelji, drugi puta, i što je najgora situacija možda danas u abnormalnom poskupljenju svih tih katastrofalnih namirnica. I zbog toga vi vidite svako malo novi shopping centar sa novim dućanima ovakve hrane rastu kao gljive poslije kiše. Mi ništa u našem životu, evo kod nas isto tako u Hrvatskoj, ništa nema novo u smislu nekakve proizvodnje, nekakvih novih pogona koji će pomoći ljudima, ali shopping centri rastu na svaki 5 metara.
A šta mislite zašto, moji dragi gledatelji? I drugi puta kada se budete pitali što ćete jesti, u najmanju ruku dođite u onaj dućan koji kupujete već sve ove otrove i uzmite samo onaj dio gdje su vam voće i povrće. I kupite sve ono voće i povrće što ima, a sve onaj dio ostali zaobiđite, molim vas. I ovo voće i povrće je često štetno, jer je špicano herbicidima i pesticidima, ali vjerujte da je daleko bolje da pojedete kilu banana, kilu jabuka, kilu cvjetače, kilu brokule, kilu, šljiva, kilu tikvica, nego popijete litru alkohola, da pojedete picu, da pojedete hamburgera, da pojedete sve one katastrofe što svakodnevno kupujete. Moja preporuka je da će vam ova voće i povrće će vam 1% naškoditi vašim krvnim žilama, a 99% sve ostalo. Pa onda vi razmislite, jer vama u svakodnevnoj prehrani trebaju voće, povrće i slične vrste, recimo orašasti plodovi, sjemenke i zdrave masnoće, jer to apsolutno ne želite jesti, ili ćete i dalje konzumirati pice, hamburgere i sve one stvari što najčešće mi danas jedemo. To je super jednostavno. Dućani, zamislite voće i povrće, tamo imate desetke vrsta voća i povrća, to jedite. Jedite orašaste plodove, jedite sjemenke, jedite zdrave masnoće kao što su maslinovo ulje i kokosovo ulje. I vi ćete vidjeti da će to na kraju krajeva biti najjeftinije za vas i najbolje za vas, umjesto da kupujete sve one ostale stvari. I za kraj emisije želim vas, moji dragi gledatelji, ostaviti sa par riječi iz Biblije, jer stvarno sam odlučio da kako meni pomaže, dragi Bog, Biblija, svakodnevna mudrost. Veliki broj vas nisu ni čuli za ovakve vrste informacija. Ja se nadam da ćete uvijek ostati sa mnom i poslušati koju riječ, ja mislim, iz Biblije, koja je nevjerojatan izvor mudrosti za svakodnevni život. Osim tjelesne hrane postoji duhovna hrana koja je jednako važna. Ona dolazi iz Božje riječi. Na kraju današnjeg izlaganja želim vas posjetiti na Evanđelje po Mateju, 6. poglavlje, 16. do 18. redak. Kada postite, ne budite smrknuti poput licemjera, koji izobličuju lice da ih ljudi vide gdje poste. Zaista kažem vam, već su primili svoju plaću. A ti kada postiš, namaži glavu i umij lice, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti. I Otac tvoj koji vidi u tajnosti uzvratit će ti. Ove riječi Isusa Krista nisu samo uputa o tome kako postiti, nego duboka poruka o smislu umjerenosti i iskrenosti. Post nije predstava za druge, nego osobni čin pred Bogom. Kada se odričemo hrane ili kada odlučimo izbaciti štetne namirnice, činimo to da ne bismo zadobili pohvalu ljudi, nego da bismo pročistili dušu i tijelo. Post nas uči da nismo robovi svojih navika i strasti, nego da možemo svjesno izabrati ono što je dobro za nas. Vidite, kada odbacimo nezdravu hranu, kada prestanemo trpati u sebe ono što razara vene i cijeli organizam, mi zapravo živimo duh posta. Ne nužno zato što ne jedemo, nego zato što se svjesno odričemo onoga što nam šteti. Upravo u toj točki susreću se medicina i vjera. Zdravlje tijela i zdravlje duše uvijek idu ruku pod ruku. Isus nas ovdje uči i skromnosti. Dok se ne brinemo za svoje vene, srce i cijelo tijelo, moramo imati na umu da to činimo ponizno i u tišini, a ne zato da nas drugi primijete. I najveća nagrada upravo dolazi od Boga i Isusa, jer kad vi dođete, moji dragi gledatelji, do toga da iskombinirate svoje duševno stanje koje mora biti super krasno i vaše tijelo će biti puno bolje. I kao što sam samo malo prije napomenuo, post vam je savršeni način da budete zdravi. Post znači da dnevno postite 16, 18, 20 sati dnevno i da ciljano jedete zdravu hranu. I kad dođe vrijeme da postite još puno dulje. Taj post je u svim vjerama i religijama, tako i u samoj katoličkoj vjeri. Jer to je nešto dobro. A šta mi danas, moji dragi gledatelji, radimo? Jedemo 5, 6, 7, 8, 3, 4 obroka dnevno. Mi u budnom stanju, mi kad krenemo od doručka do večere, mi najčešće jedemo po 5-6 puta. I posljedica svega toga, pa mi abnormalan broj bolesti, koje sam rekao sam temelje u lošoj prehrani, i abnormalan broj osoba, recimo, koji ima prekomjernu tjelesnu težinu. Više od 50%, čak preko 60-70% osoba odraslih ima prekomjernu tjelesnu težinu, a djece još gore. Bože me sačuvaj. Moji dragi gledatelji, htio bih još preporučiti, imam još savršene informacije za sve vas koji želite saznati kako se zapravo na potpuno prirodan i siguran način uklanjaju varakozne vene. Ima specijalan vitamin koji ću vam govoriti u mom video zapisu ovdje. Hvala što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijepi pozdrav!